ये है विहाड़ी में होने वाले जुल्म की एक अंदोहनाक दास्तान की, जिसको रकम किया उमर जमान ने। उसने अपनी एक बीवी और 3 बच्चों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। वो सफाक मुल्जिम जिसने कि 4 कत्ल कर दिए। मुझसे गलती हो गई है। क्या सजा मिलनी चाहिए? आपको जरा भी रहम नहीं है मासूम बच्चों को मारते हुए? खुद को कुछ नहीं कहा आपने। मैं जालिम हूँ, दरिंदा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुबशर मजीद मिर्ज़ा। 2021 की 1 सितंबर को एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक बाप ने अपने 3 बच्चे और एक शोहर ने अपनी बीवी, यानी एक शख्स ने 4 लोगों की, 4 मासूम लोगों की जान ले ली। उस वक्त भी हमने इसको रिपोर्ट किया था। आपकी नज़र करते हैं ये क्लिप। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना सदर विहाड़ी में, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है वो सफाक मुल्जिम जिसने कि 4 कत्ल कर दिए, अपनी ही फैमिली को खत्म कर दिया। इससे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या वजूहात थी, क्या वजह थी कि तुमने अपनी फैमिली को खत्म कर दिया? हाँ जी, मुझसे गलती हो गई है। क्यों गलती की? ये कोई छोटी मोटी बात है? एक आध कत्ल करने के लिए से पहले भी बंदा 100 दफा सोचता। आपने 4 बंदे मार दिए। हाँ जी, बिल्कुल जी। मेरा भाई भी पहले मारा गया था, वो रिपोर्ट भी है। अच्छा, हाँ जी। आपने क्यों अपने बच्चों को और बीवी ये को क्यों मारा? ये भी साजिश की है दुश्मनों ने। सामने खड़ा कर दिया था मुझ के। आपके सामने खड़ा कर दिया था? हाँ। कुल्हाड़ी आपके हाथ में थी, आपने क्यों कत्ल कर दिया उनको? हाँ जी, बिल्कुल जी, मुझसे हो के गुस्से में आके। अब शर्मिंदगी महसूस हो रही है? हाँ जी, बिल्कुल जी, मेरे बच्चे नहीं थे। क्या सजा मिलनी चाहिए जो कानून थे। आपको जरा भी रहम नहीं है मासूम बच्चों को मारते हुए, उन पर कुल्हाड़ी के वार करते हुए? खुद आपकी अपने खून था वो। हाँ जी, बिल्कुल। बताएं ना, जरा रहम नहीं आया जी? गुस्से में आके हो गया। इतना गुस्सा है आपको? हाँ जी। खुद को कुछ नहीं कहा आपने? नहीं, जब मुझे पता था मैं कानून जाऊंगा वो मुझे मार देंगे। हाँ, मुझे नहीं छोड़ेंगे, फांसी दे देंगे या कुछ कर देंगे। अब आप अपने लिए क्या सजा तजवीज करते हैं खुद? कानून ने तो आपको जो सजा देनी है देनी है। खुद आप क्या समझते हैं, क्या सजा मिलनी चाहिए आपको? मैं जालिम हूँ, दरिंदा हूँ। दरिंदे हैं। हाँ जी, सजा क्या मिलनी चाहिए? सजा जो कानून चाहे। जी नाज़रीन, ये उमर जमान जिसने 3 अपने मासूम बच्चों को, अपने खून को मौत के घाट उतार दिया, वो भी दरिंदगी के साथ, और अपनी बीवी को भी ना छोड़ा। और अब इसका ये कहना है कि इसको गुस्सा आ गया था और गुस्से की हालत में इसने ऐसा किया है, और इसका ये भी बयान है कि जो भी मुझे सजा दे कानून, वो उसको मंजूर है। और उसके बाद आपको ये भी बताते चलें कि उमर ज़मान जो कि मरकज़ी मुल्ज़म है जिसने ये सफ़ाक अक़दाम उठाया, उस शख्स की भी गुफ्तगू मौजूद है। मैंने उससे गुफ्तगू की और उसके ख़यालात जाने, और वो उसका यही कहना था कि मैं गुस्से में आ गया था और मुझसे गलती हो गई है, लेकिन ये एक ऐसी गलती है कि जिसको सुधारना तो बिल्कुल नामुमकिन है। और आज जब इसका फ़ैसला आया इस केस का, एडिशनल सेशन जज खालिद सईद भट्टू साहब ने जब इसका फ़ैसला सुनाया तो उन्होंने 4 बार सज़ाए मौत इस शख्स को और 8 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम गुस्से को कंट्रोल करने का सोच नहीं सकते, अदम बर्दाश्त को छोड़ नहीं सकते? हमारे ज़ाती मामलात हों, इनफरादी मामलात हों, इज्तमाई मामलात हों, सियासी मामलात हों, कारोबारी मामलात हों, हम इंतहाई ज़्यादा अदम बर्दाश्त का मुज़ाहरा करते हैं, और जिसका नतीजा हकीकत में 100% नेगेटिव निकलता है और 100% नुकसान का अंदेशा होता है। तो आज का ये जो क्लिप है, इसका जो मैंने पीटीसी दी थी उस वाले से ये बताया था कि ये इस तरह के जो वाक़यात हैं, इनके फ़ैसले जो है वो आम तौर पर सुलह की भीड़ चढ़ जाते हैं। लेकिन ये वाक़या जो है, इसके बारे में जब फ़ैसला सुनाया गया है और मुल्ज़म को सज़ाए मौत दी गई है, अब वो खैर मुजरम बन चुका है, तो ये एक मिसाल है। मुआशरे में सुधार के लिए एक मिसाल कायम कर दी गई है। कोई भी शख्स ये नहीं चाहता कि वो इस तरह के इक़दाम के बारे में सुने, लेकिन जब
بات آتی ہے معصوم جانوں کے ضیاع کی، معصوم لوگوں کی زندگیوں کو ختم کرنے کی، تو پھر عام انسان بھی یہی سوچتا ہے کہ شاید اس سے بھی کڑی کوئی سزا ہو تو اس کو ضرور دی جائے۔ یہ پی ٹی سی آپ کو سناتے ہیں، پہلے پی ٹی سی سنیے گا کہ اس میں نے کیا کہا۔ جی ناظرین، بات ہو رہی ہے وہاڑی میں ہونے والے ظلم کی ایک اندوہناک داستان کی، جس کو رقم کیا عمر زمان نے۔ اس نے اپنی ایک بیوی اور 3 بچوں کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ یہ بات سامنے آئی ہے کہ شاید اس کی بیوی کے اس کے پہلے شوہر کے ساتھ کچھ مراسم تھے، تاحال جس کے رنج میں اس نے اپنی نسل کو ختم کر دیا، جبکہ ملزم کا یہ بیان ہے کہ اس کی بیوی اس کو اس کی والدہ اور بہنوں کے ساتھ ملنے نہیں دیتی تھی، جس کی وجہ سے اس نے اپنی نسل کو ختم کر دیا۔ لیکن یہ بہرحال کوئی جواز نہیں ہے۔ ماہرین قوانین یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات آج کل اپنے انجام تک نہیں پہنچتے، بلکہ انجام تک پہنچنے سے پہلے ہی ان کو پیسے کا لین دین کی وجہ سے یہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ برادریوں اور لڑکی اور لڑکے کے دونوں کے جو خاندان ہے وہ آپس میں مکا کر لیتے ہیں اور معافی تلافی تک بات آ جاتی ہے۔ ماہرین قوانین نے یہ بھی بات کی ہے کہ اگر اس معاملے کو، اس جیسے واقعات کو، سانحات کو کم کرنا ہے تو معافی والا سلسلہ ختم کرنا ہوگا، اور اس طرح کے قتل کرنے والے ملزم کو قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا، اور جو ماہرین قوانین ہیں ان کی بھی رائے آپ نے جانی۔ تو آخر میں اس بات کو، اس سٹوری کو یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ آپس میں معاملات کے بارے میں صلہ رحمی کا رویہ اپنائیے۔ اپنے گھر والوں کو، جو آپ کی سربراہی کے اندر ہیں، آپ کے محلے دار، آپ کے دوست، کوئی بھی جس کا تعلق آپ کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی بات، کوئی بھی عدم برداشت کا رویہ اپنانے سے پہلے تھوڑا سا ضرور سوچیں، اور انسانیت کے بارے میں سوچیں کہ انسانیت کا درس امن ہے، برداشت ہے، صلہ رحمی ہے، اور اسلام جو کہ ایک دین متین ہے، مکمل دین ہے، اس نے بھی یہی کہا کہ صلہ رحمی، بھائی چارہ، برداشت اور ایک دوسرے کی بات کو سننا، یہ انتہائی اہم ہے۔ ناظرین، یہ انتہائی دکھ کی بات ہے کہ 4 لوگ چلے گئے، اور اس کے بعد پھر یہ 5واں بھی جس نے قتل کیا تھا وہ بھی انجام کو پہنچ رہا ہے اپنے، اور ایک پوری فیملی، ایک پورا خاندان جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، تو صرف اور صرف ایک انسان کی عدم برداشت کی وجہ سے۔ دعا کرتے ہیں کہ ہم برداشت کرنے والے بنیں، ایک دوسرے کی بات کو سننے والے بنیں، اور ایک دوسرے کو درگزر کرنے والے بنیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔